पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। राज्य के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। पिछले कई दिनों से कोलकाता महानगर समेत अन्य शहरों के बाजारों का औचक निरीक्षण करते देखा जा रहा है। गंदगी और कचरा इधर उधर फेंकने वालों पर भी उनकी कड़ी नजर है। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने अब एक और सख्त फैसला लिया है। 1 सितंबर से अगर कोई व्यक्ति घर या फ्लैट बनाते समय बालू, ईंट, पत्थर जैसे निर्माण सामग्री सड़क पर रखेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने साफ कहा, निर्माण सामग्री को अपनी जमीन या परिसर के अंदर ही रखना होगा। सड़क का इस्तेमाल स्टॉक करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति खाली जमीन खरीदकर छोड़ देता है तो उसे साफ रखने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। जमीन में झाड़ झंखाड़, नाली का गंदा पानी या कचरा जमा नहीं होने दिया जाएगा। अगर आपकी खाली पड़ी जमीन में गंदगी की वजह से पड़ोसी डेंगू का शिकार होते हैं तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री अग्निमित्रा पॉल अपने विधानसभा केंद्र आसनसोल दक्षिण से लेकर कोलकाता महानगर तक साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सख्ती के साथ विशेष ध्यान दे रही है। अब देखना यह है कि मंत्री अग्निमित्रा पॉल के इस प्रयास का आम नागरिक कितना सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का मकसद शहरों को अतिक्रमण मुक्त, साफ और स्वस्थ बनाना है। তো আপনারা দেখেছেন এক ইলিগাল পার্কিং হকার যারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পুজো অবধি আমরা হাত দেবো না হকারে, কিন্তু হকার যারা পুরো ফুটপাথটাকে দখল করে বসে আছে আমি তাদেরকে বলেছি আপনারা পিছিয়ে যান এবং মানুষের যাতায়াতের জায়গা এবং এই বিষয়টা বাড়ি বানাচ্ছে আর রাস্তার মধ্যে স্টোন চিপ, বালি, ইট ফেলে রেখে দিচ্ছে, পেনাল্টি শুরু করবো আমরা। 1 তারিখ থেকে পেনাল্টি শুরু হচ্ছে, তাদেরও পেনাল্টি হবে এবং সব রকমভাবে যাদের তাদের কাজে অসুবিধা হয় আমরা কিন্তু সেটা সৃষ্টি করছি। আপনার বাড়ি হচ্ছে, আপনি বাড়ির ভেতর বিল্ডিং করছেন, অ্যাপার্টমেন্ট করছেন, বিল্ডিংয়ের ভেতরে এইসব রাখুন। রাস্তাটা আপনার আপনার নিজস্ব সম্পত্তি নয় যে আপনি ইট, বালি, সুরকি সব ফেলে রেখে দেবেন, এটা একদম অ্যালাউড নয়। এবং এটাও আমি বলেছি যে যেখানে যেখানে যার খালি জমি আছে আমি ওখানে জমি কিনে রেখেছি, সেখানে জমি কিনে রেখেছি। আমি 30 বছর বাদে বাড়ি বানাবো, এখন সেই জমিটা ঝোপ ঝাড়, নালা নর্দমা, পুকুর, ডেঙ্গি হচ্ছে, এগুলো হবে না। আপনার যদি জমি থাকে, আপনার বাড়িটার সামনেটা যেরকম আপনার বাগান, আপনার বাড়ির সামনে পরিষ্কার করা আপনার দায়িত্ব, তো আপনার কেনা জমি পরিষ্কার রাখাটাও আপনার দায়িত্ব। আপনার জমির জন্য সারা জায়গা মানে পাড়ার লোকে ডেঙ্গিতে ভুগবে, সেটা হবে না। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল নাম্বার 7908363651 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 7908363651